Yeda Onyankopɔn ase se neso wode nadom bi aso yen so. Na nanka ya yen se fata. Na na nabasa so amanya me hon kronkron atwa fa menu mienu emu. Na wayi kikaye ena proye enyinada efri emu. Ama ne menu mienu so asebi na se fata se yede na seda ede ma no. Minu adofo, minu agide ni. Enna sem na menu etie no. Ana asem a menu mienu ebetie ne nne no. Mato ne din se emre na duru. Emre na duru se menu mienu esesa efiri ye bone ho. Emre na duru se yesesa yesuban. Emre na duru se menu mienu yetwe yeni ehwe Kristo. Minu adofo, minu a wutie me ene. Minu ya bobre ni biara. Osefo nchise ya wasisa ma minu mienu ya bobi. Ya yebi. Enso ni nyina no emfa yenkosi aga. Emfa yenkosi hwe. Ni a wodi ma ya nyina ne osefo nchise ma ya yeguso aye nyina ne animguase. Enti mre na du se yeja sa ne amane nyina deden yedi guo. Na yetwe yani erehwe Kristo. Mini adofo enne ye ka asem no kire o. Asofo ka asem no asempa no ekire o. Enso no umfa oti enje. Enne ye ka asem no kire o. Enso no wunya wadwe se ubesesa. Minua mamika wasem bi. Noah mereso no. Se ya na Noah ebo dawuro. Noah bo dawuro se nipa enja ne bone. Nipa enja ne wo ye nyina da emehye adaka ni mu. Enso nipa nte ase. Nipa ntimi enjai ne niam a wo ye amehye adaka ni mu. Akosi se esuhiri ebaaye. Emwa enya yesetie ekowura adaka ni mu. Menu mienu ne yeguso ade Nyankopɔn empe ene yeye. Ye kan Matthew 24 verse 37 ne kona. Wose se ya na Noah pereso no. Noah mreso no. Se ya na eren eye. Noah bo dawuro ka kira amansa. Se nsuhiri bi ababa. Enti no obi amewura da kan mu. Noah pereso no ye didi nnomye. Ennomye satare papa awariye. Di yeyire no ye nananom ne yemma no ema awade ti se na ye pereso yi. Sa na ekoso. Noah bodawuro nipa sesa. Nipa mewura da kan mu, nipa mewura da kan mu, nipa ntie. Edi saa na nsuhiri ebaaye. Saa na menu mienu aye ne. Ene ye ka uka asem akire unua. Asem ye ka asem no akire unua se se ne beya ye besesa na mre na duru se niema ye kwa asase so nyina da. Niema ye hunu nyina da. Niema ye kwa so asase so nyina da akire se mre na duru. Enche na asase wura no yeden eba. Ti minu adofo a wutie me ene. Nia me pesa me kire wo ne se esese wo sesa. Etise wuja wo bone biara wo ye. Awudie biara wudie, adwaman bia wo bo, ensanu bia wo nom, ese wuja ni nyina. Esese wujai na wotwa woni hwe Yesu. Esanse osefo ne di wa ye adwuma ni biara. Emfaso biara enu so a eba so ema wo. Nti mira du se utwa wani na wo di hwe Kristo. Na Kristo so wo be so de hwe na hunu nipa a ewo Kristo mu. Minu agide ni. Miti si waso wo. Ana miti atwa waso. Odofo yehwe enna yade ya eninam wiase. Wana have ye ni.
yesi yenya hodro enso aduro na ye sabi wonya omanya dia maye no omo gina ho ye aduro ni nyina da engine tum say 100%. Enipa wabo panie ni bi kura suro because some say aduro na aba no enya 100% say oba sabi yade bi ntimi nyew valos ni bi untimi nya yeguso panie yabo enso no yeguso a sabi yeni nam ntimi ni adafo a wutie me ene jabi biara wuyo jabi biara wuye na mre na duru emre na duru say yesesa na yetie yesetie tie awurade asem na yesetie na yetie awurade asem na yede boye bra na nipa nche minua enne nipa nche o enne nipa nche na nipa eko na bisa ho se asem biara babro twena ma ya tiase no ni nyina da ebam enne uyo obi asabe udadwene na wode wani to fam ya utimu se niam ya ekoso nyina no wiase no eko na wie ya no timini adofo a wutie me enne niam me pese me ka kire wo nyina ne se menua abrabo biara wo sefo na hyehya dia show kun mu no eye bra awudie biara wadi nyakopon de wonse ni pem yenuma yedi bone yenuma yense fata yenuma moja kaguo ti se yen na awurade ehia yen timini adofo jai wiase niama wate na pra Kristo na Kristo obejew ama oni wabusua nyina da ho atono nti no fi na koi mire na duru se obegja wiase niama ho na wabedi Kristo achi na Yesu anche na oba na osuwanya nkwagye bi adom nti no amen.